السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دروس رمضانیہ کے سلسلے میں درس قرآن کریم پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 82۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، فرمایا اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، اور جب وہ سنتے ہیں وہ جو رسول پر نازل ہوا۔ مومن جب قرآن کریم کو سنتے ہیں جو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر نازل ہوا، تو ترا تو دیکھے گا اعینہم تفیض من الدم، تو ان کی آنکھوں سے سیلاب جاری ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بن جاتی ہے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی حالت پھر دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اب اگر قرآن اثر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قرآن بدل گیا ہے، تو اس کی رحمتیں کم ہو گئی ہیں، اس کی عنایتیں کم ہو گئی ہیں، بلکہ ہمارے دل کی کھیتی جو ہے، ہمارے دل کی زمین جو ہے وہ چٹگل میدان ہو چکی ہے، وہ پانی کو پیتی نہیں ہے۔ جب سے بارش ہوتی ہے تو اب بارش تو نہیں ایسا کرتی کہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ پڑے وہاں سے بدبو شروع ہو جاتی ہے، کسی چٹگل میدان پہ پڑے پانی بہہ کے نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن زرخیز زمین پہ پڑتی ہے تو وہاں سے کونپڑیں اگتی ہیں، وہاں سے پھول اگتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، وہاں ہریالی اگتی ہے۔ تو اب قرآن کا تو نہیں ہے کہ دیکھو کوئی کہے بارش ہوئی ہے تو اس لیے گندگی پھیلی ہے، نہیں، وہ جگہ گندی تھی، اس پہ بارش ہوئی ہے تو اس سے بدبو نکلی ہے۔ کچھ ایسے پتھر تھے جن کے اوپر صرف مٹی اور گرد و غبار پڑا ہوا تھا، وہ صرف صاف ہو گیا، کچھ بھی نہیں ان پہ، کچھ بھی نہیں ان سے نکلا۔ لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ اس کو پیتی ہے، پینے کے بعد پھر اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھل اور پھول نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں، ہریالی ہوتی ہے، خوبصورتی پھیلتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے۔ ایسا ہی انسان کا اور اس کے دل کا معاملہ ہے۔ گناہ کر کر کے کچھ اتنے دل وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں، پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، قرآن پڑھا گیا ہے یا اور کچھ بھی ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہیں قرآن پڑھ کے ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ کیا ہمہ وقت قرآن لگا رہتا ہے، یہ کیا اذانوں کی آواز آتی رہتی ہے، یہ تو وہ گندگی بھری ہوتی ہے۔ اب جو قرآن پڑھا تو گندگی پھیلتی ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے کچھ وہ دلوں کی کھیتی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اس کو جب وہ آیتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر جب آیتیں داخل ہوتی ہیں تو پھر ان کا جو ہے آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں، زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو حق کا پتہ چل گیا۔ اور کیا کہتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، انہوں نے کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لائے تیرے اس قرآن پر، تیرے اس محبوب پر، تیرے اس دین پر، فاکتبنا مع شاہدین، تمہاری تعالیٰ ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے، ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم بھی انہی لوگ، ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے کہ جن لوگوں پہ اوپر تیرا رحم ہوا، جنہوں نے گواہی دی تیری توحید کی اور تیرے رسولوں کی رسالت کی اور تیری کتابوں کی سچائی کی۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر۔ لوگ کہتے تھے نا ان کو جو مسلمان ہوتے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اس نبی پر ایمان لے؟ تو کہتے کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، جبکہ حق ہمارے پاس آ گیا۔ حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ گیا، قرآن کی صورت میں آ گیا، ایمان کی صورت میں آ گیا، اسلام کی صورت میں آ گیا، تو ہم کیوں نہ اب اس پہ ایمان لائیں جبکہ حق ظاہر ہو گیا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا
माल कौम सालिहीन, कहा कि हम तो अपने रब से यही तमा करते हैं, हम रब से यही दुआ करते हैं, हमें रब से यही उम्मीद है कि वो जो है हमें अपने नेकों के साथ शामिल कर देगा, अपने सालिहीन के साथ शामिल कर देगा। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके कहने के बदले में जो बिमा क़ालू, जो उन्होंने कहा, उनके कहने के बदले में क्या दिया? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो उनको ऐसे बाग दिए, उनको ऐसी जन्नतें दी जिसमें जो है नहरें चल रही हैं, खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा हमेशा के रहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये है वह ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये है एहसान करने वालों की, मानने वालों की जो है ये है जज़ा जो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने उनके लिए अपनी बारगाह में रखी हुई है। अल्लाह उनकी ये तारीफ़ कर रहा है कि जो कुरान सुन के ईमान लाते हैं, गवाही देते हैं, तो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम फिर उन पर करम नवाजी करता है और आखिरत में उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाता है। इज़ क़ालल हवारियूना, आयत नंबर 111 और आयत नंबर 112, इज़ क़ालल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम हल तस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाए, जब हवारियों ने कहा हज़रत ईसा बिन मरियम को कि क्या तेरा रब ये इस्तिताअत रखता है, तेरा रब ये कर सकता है कि वो हम पर मायदा उतारे। ये हवारी असल में जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहा जाता है, साहब कहा जाता है, ऐसे उनके मानने वालों को हवारी कहा जाता है। हवारी के भी कई माने उलमाए लुगत ने रखे। किसी ने लिखा कि हवारी जो है रंग करने वाले को कहते हैं, किसी ने कहा कि हवारी सफ़ेद रंग वाले को कहते हैं। असल ये नाम मशहूर हो गया उनके मानने वालों पे। बाज़ मुफस्सरीन ने एक बहुत प्यारी सी हकायत लिखी है इसके हवारियों के सिलसिले में कि हज़रत सईदा मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके जब बचपने में लेके एक रंग साज़ों के पास गई, रंग साज़ों का बाज़ार था, वहाँ वो कपड़े रंगते थे, और एक बुज़ुर्ग जो उनमें तजर्बाकार रंग साज था उसके पास हज़रत ईसा को बिठा दिया कि तू इसको कपड़े रंगने का तरीका बता दे। तो एक दिन वो रंग साज जो बुजुर्ग था बिठा के हज़रत ईसा को कहीं काम गया, तो वापस आया तो जो लोगों के कपड़े थे, कपड़े भी नज़र नहीं आ रहे, रंग भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आके पूछा यहाँ कपड़े किधर गए? कहा मैंने सारे इस देग में डाल दिए। और रंग? कहा सारे रंग भी इसी में डाल दिए। सारे रंग एक ही देग में, सारे कपड़े एक ही देग में। अब वो रंग साज तो माथे पे हाथ रख के बैठ गया कि क्या करूं, मेरी इतनी सालों से इज्जत बनी हुई थी, सारा शहर जो था वो मेरी इज्जत करता था, मेरे पास कपड़े लाता था, तूने सारे कपड़े एक ही देग में डाल दिए, सारे रंग एक ही देग में डाल दिया, मैं क्या करूं, लोगों को क्या जवाब दूंगा? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा कि क्या हुआ क्या? कहा बेटा किसी को सब्ज़ करना था, किसी को सुर्ख करना था, किसी को स्याह करना था, किसी को कुछ करना था, तो तूने सारे एक ही देग में कपड़े डाल दिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उठे और उस देग का जो था ढकना उठाया, नीचे आग जल रही थी और रंग हो रहा था, तो आप कपड़े निकालते जाते, जिसको सब्ज़ करना था उसको सब्ज़ हो चुका था, जिसको सुर्ख करना था उसको सुर्ख हो चुका था, जिसको दूसरा रंग करना वो हो चुका था। तो ये हज़रत ईसा ने इरशाद फरमाया कि लो बाबा जी आप तो रंगते थे ना अलग अलग, ये रब्बे करीम ने सबको जो जो चाहते थे वही रंग दे दिया। और फिर ये कि ये रंग जो है अब 7 समुद्रों से भी धो तो ये रंग उतरेगा नहीं, ये नबी के हाथ का रंग चढ़ा हुआ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन कपड़ों को रंग दिया। अब ज़रा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि इनके रंगे हुए, उनके तो कपड़े थे ना कि धोए तो रंग नहीं उतरता, इधर बिलाल को देखिए रंग कैसा चढ़ा दिया। लोग मार मार के थक गए, लेकिन उनसे वो तौहीद का रंग नहीं निकल रहा, तौहीद का रंग नहीं उतर रहा। हमारे इब्न यासर को देखिए, यासर सुमैया को देखिए, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को देखिए, उस्मान गनी को देखिए, वो भी रंगे थे, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने भी रंगे हैं। तो फरमाया ये नबी जिसको रंग देते हैं फिर वो रंग नहीं उतरते, ये दुनियावी रंग की तरह रंग नहीं होते, और ये दुनियावी रंग साजों की तरह रंगते भी नहीं हैं। ये बैठे तो एक ही, जैसे एक ही देग में कपड़े थे, बैठे तो एक ही महफल में होते हैं। वहीं से अबू बकर जो है वो क्या सीख रहे हैं, उमर क्या सीख रहे हैं, उसी महफल से हज़रत बिलाल क्या सीख रहे हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या सीख रहे हैं। ये कमाल है कि महफल एक है, बयान करने वाला एक है, समझाने वाला एक है, लेकिन उसी से कोई
मुजाहिद बन रहा है, कोई उसी से जो है वो जाहिद बन रहा है, उसी से कोई हुक्मरानी सीख रहा है, उसी से कोई लोगों की खिदमत सीख रहा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक है, लेकिन जिसको जो चाहिए तो वो ही वो उन नज़रों से पी रहा है। जैसे हमारी तरह नहीं है कि बड़े छोटे काले गोरे और अक्लमंद बेवकूफ़ को एक ही जो है लाठी से हाँक रहे होते हैं, नहीं, बल्कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही महफिल में सबको बैठे हुए सबको जो जो चाह रहा था उसको वही पिला रहे थे। उसी नज़रों से जो है जो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो क्या सीख रहे हैं, और उसी नज़रों से अब्दुल्लाह इब्न मसूद फ़क़ाहत सीख रहे हैं, उसी नज़रों से हज़रत सीना उस्मान गनी हया सीख रहे हैं, उन्हीं नज़रों से हज़रत अली मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो बहादरी सीख रहे हैं, उन्हीं नज़रों से सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो इश्क़ व मोहब्बत सीख रहे हैं, और उन्हीं नज़रों से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो ज़ुहद व तक़वा सीख रहे। ये तो नहीं कि अलग अलग महफ़िलें लगती थी, ये भी नहीं कि अलग अलग चिल्ले कटाए जाते थे कि भाई 40 दिन का करो, साल का करो। जो दुनिया कई सालों में चिल्ले करा के वहाँ नहीं पहुँचती, महबूब की एक नज़र से जो है वो सारे के सारे फासले जो हैं वो सैकड़ों में तैयार हो जाते हैं। तो है इज़ क़ाल अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम, जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा कि तेरा रब ऐसा कर सकता है अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाए, कि वो आसमानों से एक ख़वान उतारे, दस्तरखान उतारे। क़ाल अत्तक़ुल्लाह, कहा हज़रत सीना ईसा ने डरो, अल्लाह का खौफ करो, इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से ऐसी शर्तें नहीं लगाई जाती। ये शर्तें लगाना असल में मोमिनों का काम नहीं होता। आप किसी से कहें भाई अल्लाह के राह में दे, कहते हैं हाँ अल्लाह देगा तो मैं भी दूंगा, यानी शर्त है कि पहले अल्लाह दे फिर मैं दूँ। अल्लाह ने तो इतना दिया हुआ है, तूने क्या दिया है? या तो कहे कि अल्लाह ने भी कुछ भी नहीं दिया तो मैं दूं कहाँ से? अल्लाह ने दिया है फिर भी कहे तो हाँ जी अल्लाह देगा तो मैं दूँ। तू इसके उलट क्यों नहीं करता कि मैं देता हूँ, तू तो पता नहीं देगा कि नहीं देगा, वो तो दे ही देगा, वो तो उधार नहीं रखता। तू एक दे तुझे 10 देगा, 70 देगा, बगैर हिसाब के देगा, और तुझे करोड़ों दिए हुए हैं तो तूने अभी उसका हिसाब नहीं दिया, तू ज़कात तक नहीं देता। तो ये फरमाया अगर मोमिन हो तो ऐसी शर्तें मत लगाओ कि वो ख्वान उतार सकता है कि नहीं उतार सकता, हमें खिला सकता है कि नहीं खिला सकता। कालू नुरीदु अन नाकुला मिनहा, उन्हें कहा कि ऐसा कोई शर्त नहीं हम लगा रहे, हम तो ये चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं। व तत्मइन्ना क़ुलूबुना, और हमारा दिल मुतमिन हो जाए, हम मानते हैं उसको वो राज़िक है, वो मालिक है, वो सब कुछ है, हम ये जानते हैं कि वही हमारा सब कुछ है, लेकिन हम इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। व नालम अन कद सदक़तना, और ये भी कि हमें ये तो मालूम हो जाएगा ना कि तू जो कहता है सच कहता है, कहते तो आप सच ही हैं, लेकिन फिर भी हमें इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये मोइज़ा तलब मोमिन अगर करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोमिन नहीं होता, बल्कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए। कितने सहाबा हैं बाज़ का तर्ज करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ना कोई मोइज़ा दिखाते थे, कभी खाना बढ़ जाता था, कभी जनाब कुछ हो जाता था, तो ये सारा इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें ईमान नहीं, हाँ ये मोइज़े जो हैं किसी के लिए ईमान का सबब बनते हैं और किसी के लिए ईमान में पुख्तगी पैदा करते हैं, उनको कुरब अता फरमाते हैं। व नकूना अलैहा मिन शाहिदीन, और फिर हम गवाह भी हो जाएंगे, तेरी रिसालत और रब करीम की तौहीद की गवाही भी देंगे। अब जब उन्होंने ये कहा ना कि कोई शर्त नहीं है, कोई ज़िद नहीं है कि वो देगा तो मानेंगे, नहीं देगा तो नहीं, ये तो हम इत्मीनान क़ल्ब के लिए कर रहे हैं, दे तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे। काला ईसा इब्न मरियम, तो उसी वक्त हज़रत ईसा बिन मरियम ने हाथ उठा दिए, रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, बारी ताला आसमानों से हमारे लिए खान उतार दे, पका पकाया खाना उतार दे। तकून लना ईदन ले अव्वलना व आखिरना, ये अगर तू खाना उतार देगा तो ये हमारे अगले पिछलों की ईद हो जाएगी। रब नेमत दे तो ईद तो होती है ना, खुशी तो होती है ना, शुक्रगुजार बंदों के लिए तो वो दिन जो है वो बड़ा अच्छा होता है। ना शुक्रगुजारों के लिए इतना कुछ मिलता है, उनको पता भी नहीं चलता, कभी शुक्र भी नहीं अदा करते। जो शुक्रगुजार बंदा होता है ना वो थोड़ी सी थोड़ी चीज़ को भी रब की नेमत समझता है, फिर उसका शुक्र अदा करता है, फिर याद भी रखता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, रब ने मुझे इस मुसीबत से बचाया था, रब ने मुझे ये दिया था। तो हज़रत ईसा कह रहे हैं कि बारी ताला अगर तू उतार देगा ना तो हमारे अगले पिछड़ों की ईद हो जाएगी।
आयत मिन का, तेरी तरफ से एक ये निशानी हो जाएगी हमारे अगले पिछड़ों के लिए। वरज़ुकना, हमें रिज़्क़ दे, व अंत खैरु राज़िकीन, तो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। देता सब अल्लाह ही है, लेकिन ये पका पकाया अगर आ जाए तो सुभान अल्लाह। अब ये एक अल्लाह के नबी हैं, हज़रत ईसा हैं, कहते हैं अगर तू सिर्फ खाना उतार देना तो एक मौजज़ा, खाना तो वही देता है, उगाता भी वही है, सब कुछ वही करता है। लेकिन यहाँ क्या है कि पका पकाया आ जाएगा तो हज़रत ईसा की नबूवत पे मोहर लग जाएगी, लोगों की तरफ से मान जाएंगे। और यह रब का नबी कह रहा है कि अगर खाना आ जाए तेरी तरफ से तो ईद है। सुभान अल्लाह। आज मोमन कह रहे हैं नबी आ जाए तब भी ईद नहीं होती। अरे भाई, यहाँ तो अंबिया का तरीका तो ये है कि रब खाना दे दे तो ईद मनाते हैं। हम तो इसलिए ईद मनाते हैं कि ये रब का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए कि बारी ताला तूने इतना कुछ दिया है, लेकिन जिसके सदके तूने दिया अगर वो नबी हमें अता फरमा दिया तो इसलिए ये तो सब ईदों की बड़ी ईद हो गई। मुस्तफ़ा आ गए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। अब इसको भी ईद कहते हैं, इसको ईद ना कहो। और जो भाई ईद खुशी का दिन है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो इसलिए चाहिए कि जब रब करीम करम करे, कुछ अपनी नेमत अता करे, तो फिर उसका शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए, शुक्र करना चाहिए अल्लाह जल्ला मजदुल करीम का, बारी ताला तूने हमें ये चीज़ें अता फरमाई। सूरतुल अनआम शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा। सब खूबियाँ अल्लाह को हैं जिसने आसमान व ज़मीन बनाए। व जाल ज़ुलुमात वन नूर, और अंधेरे और रोशनियाँ बनाई, जुल्मत और नूर बनाया, हदायत और गुमराही सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। सुम्मल्लज़ीना काफ़रू बिरब्बिहिम यादिल। इतना कुछ होने के बावजूद काफिर जो हैं वो रब के बराबर जो हैं शरीक ठहराते हैं। कितनी अजीब बात है। आसमान बनाया उसने, ज़मीन बनाई उसने, रात बनाई उसने, दिन बनाया उसने, जो है ये महीने, साल, ये सितारे, ये चांद, ये सब कुछ उसने बनाया। और काफिर जो हैं वो उसके बराबर खड़ा कर रहे हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला। फरमाया वो है कि जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, मट्टी से बनाया, फिर एक मियाद मुकर्रर रखी, एक मुकर्ररा वादा दिया, वाजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा वादा दिया। उसके पास एक वादा है पैदा करने का, उसके बाद मारने का एक वादा है, फिर उठाने का एक वादा है, फिर जन्नत का देने का या जहन्नम में भेजने का एक वादा है। सुमान तुम तम तरून, फरमाया तुम इसमें शक करते हो, हालांकि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने ये सारी चीज़ें बनाई। वहो अल्लाह, और वो अल्लाह है, फिस समावात व फिल अर्द, ज़मीनों आसमानों में एक ही वो अल्लाह है। यालम सिर्रकुम व जहरकुम व यालम मा तक्सिबून। वो तुम्हारा छुपा भी जानता है, तुम्हारा ज़ाहिर भी जानता है, और जो कुछ तुम काम करते हो वो सब को जानता है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 8। वकालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कोई फरिश्ता उतारा गया। नबी करीम का कहा अगर फरिश्ता आ जाता वो हमें हिदायत करता, तो हम ही में पला, हम ही में बड़ा, हम ही में पैदा हुआ, तू रसूल बन के आ गया माज़अल्लाह। अस्ता कितने अजीब लोग थे। कहते अगर फरिश्ता आता, क्या फरिश्ता नबी से अफजल होता, मुस्तफ़ा से अफजल होता, उनसे ज़्यादा खूबसूरत होता, उनसे ज़्यादा रहमत होती और उसके पास। लेकिन एक एतराज़ था ना, कर दिया बस। अगर क्यों नहीं अल्लाह ने फरिश्ता नाज़िल किया, तो फरमाया लौला अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु। अगर फरिश्ता आता तो अब तक काम तमाम हो चुका होता, तुम ना मानते, गर्क हो जाते। ये तो रहमत लिल आलमीन है, ये तो रहमत लिल आलमीन है। तुम इनकार कर रहे हो, फिर भी दुआएं मांग रहा होता है, फिर भी तुम्हारे लिए तुम पत्थर मार रहे होते हो और तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ कर रहा होता है। अगर फरिश्ता आता तो अब तक काम ख़त्म हो चुका होता। सुम्मा ला युनज़र, फिर उनको कोई मोहलत ना मिलती। ये जो रोज़ मोहलतें मिल रही हैं ना, माँ कान अल्लाह फ़ीहिम, रब को ये ज़ेब नहीं देता महबूब तू इनमें हो तो मैं इनको अज़ाब दे दूँ, वरना काम तो अज़ाब वाले हैं, काम तो गर्क हो जाने वाले हैं। ये तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का नतीजा है कि आज भी दुआएं कर रहे हैं, उस वक्त भी दुआएं कर रहे थे, आज कब्र में भी दुआएं कर रहे हैं, दुनिया चल रही है। फिर अल्लाह कहता है वलौ जअलनाहु मलकन, अगर हम नबी को फरिश्ता बना के भेजते, ला जअलनाहु रजुलन, फिर भी तो उसको इंसान बना के भेजते ना। फरिश्ते तो हैं हमारे साथ, हैं फरिश्ते, दिन रात हैं फरिश्ते, लेकिन हमें नजर नहीं आते, तो हिदायत कैसे करते। फरिश्ते को भी रब कहता है अगर मैं भेजता,
پہلے نمبر پہ تو یہ فرشتہ آتا تو اب تک تمہارا کام ختم ہو چکا، یہ تمہاری زیادتیاں جتنی ہو رہی ہیں تو فرشتہ تو اتنا نہ کرتا جتنا مصطفیٰ کر رہے ہیں، اب تک تو تم ختم ہو جاتے۔ لیکن اگر بھیجتا بھی تو رب کریم کہتا ہے کیسے، وہ تو نظر ہی نہیں آتے، ان کی جنس اور ہے، وہ نور سے ہیں، تم بشر ہو، تب پھر بھی اس کو بشر ہی بنا کے بھیجتا نا، تبھی تم میں باتیں کرتا، تبھی تمہیں ہدایت دیتا، تبھی تمہیں قرآن سناتا۔ اگر ہم اس کو بھیجتے تو مرد بنا کے بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور پھر بھی ان پہ شبہ ہی پڑ جاتا تم پہ، پھر تم کہتے یہ بشر ہے میری طرح۔ فرشتہ آتا تو رب کہتے اس کو بھی تو بشر ہی بنا کے بھیجتا نا۔ پھر جو ابھی تم کہہ رہے ہو یہ ہماری طرح بشر ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، تم نہیں جانتے یہ کیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو میری طرح ہے، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو فرشتہ آتا تو رب کہتا اس کو بھی میں ایسے انسان بنا کے بھیجتا، پھر تم کہتے کہ یہ ہماری طرح ہے، پھر نہ تم مانتے۔ ما یلبسون، تم پہ جس اب شک میں پڑ گئے ہو پھر تم شک میں پڑ جاتے، بات تو پھر وہی کی وہی رہ جاتی۔ حضرت سینا مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں اس آیت کریمہ کو پیش کیا اور کہا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں ان کو اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے کہ جی وہ ہماری طرح کھاتا تھا، پیتا تھا، شادیاں کی تھیں، زخمی ہوتے تھے، خون نکلتا تھا، سوتے تھے، جاگتے تھے، ابھی بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے تو کیا ہیں؟ تو رب کریم کے حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اس آیت کو دیکھیے، رب کریم نے کہا کہ اس کو میں نے اگر بشر بنا کے بھیجا ہے تو تم پہ شک پڑ گیا ہے۔ وہ کہتے تھے فرشتہ آتا تب بھی تم کہتے میری طرح بشر ہے، اب تو میرے محبوب کو کہہ رہے ہو کہ ہماری طرح بشر ہے، تو پھر بھی تم اسی شک میں پڑتے، پھر بھی تم ساری عمر اسی طریقے سے کہہ رہے ہوتے کہ جی کوئی اور ہوتا تو تب ہم مانتے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا اس لیے نہیں ہم مان رہے۔ حالانکہ یہ تو اتنا معروف، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنے معروف تھے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں، ہر نبی جہاں اللہ کی توحید کا اقرار کراتا تھا لوگوں سے، وہاں مصطفیٰ کی سیرت بھی بیان کرتا تھا، وہاں مصطفیٰ کی شانیں بھی بیان کرتا تھا، وہاں مصطفیٰ کا حسن بھی بیان کرتا تھا، وہاں مصطفیٰ کا جمال بھی بیان کرتا تھا، وہاں مصطفیٰ کی صورت اور سیرت بیان کرتا تھا۔ جہاں بھی محفل توحید مقرر ہوتی تھی کسی بھی نبی کی جو ہے نبوت کے دور میں، وہاں مصطفیٰ کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ اتنا ہوا ذکر کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معروف ہو گئے، آنے سے پہلے اتنے معروف ہو گئے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 20، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی نا، جن کو زبور دی، تورات دی، صحائف دیے، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اس نبی کو یوں پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو لاکھوں میں بھی پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ کیونکہ بچپن سے لے کے جوانی تک اس کی ایک ایک ادا اس کو پتہ ہے، اس کی آنکھ کا پتہ ہے، اس کے کان کا پتہ ہے، اس کے ناک کا، ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا اپنے بیٹے کا؟ لاکھوں میں بھی کھڑا کریں باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا کیا؟ اتنی تو میں نے شانیں پہلے ہی بیان کر دی تھی، اتنی تو میں نے اس کی سیرت اور صورت پہلے ہی نبیوں کی زبان سے بیان کروا دی تھی کہ وہ یوں پہچاننے لگے تھے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پچھلی کتابوں میں نعت مصطفیٰ لکھی ہوتی تھی۔ انجیل کا تو معنی بھی خوشخبری ہے نا، جو حضرت عیسیٰ نے خوشخبری تو دی تھی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا جو ہے اس کا نام احمد ہے، آئے بعد میں نام پہلے آیا تھا تو نام اسی کا ہوتا ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، یہ تو وہ اپنی جان کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا، جاننے کے باوجود بھی نہیں ایمان لا سکے، پہچان بھی رہے تھے، ہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ بھائی ساری عمر تم اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہے، ساری عمر تم اس کی نعتیں پڑھتے رہے، ساری عمر تم اپنے بچوں کو اس کی آمد کے تذکرے سناتے رہے، اب آ گیا تو اب تم نے انکار کر دیا۔ اتنے خسارے والا کام، اتنے نقصان والا کام کون کرتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور کذب بآیات، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ آیتوں کو جھٹلانا تو صرف یہی تو نہیں ہے میں نہیں مانتا یہ قرآن کو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ آیت اگر کہہ رہی ہے کہ بھی اس طرف چلنا ہے، آدمی دوسری طرف چلے گا تو یہ بھی جھٹلانا ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تو یہ بھی جھٹلانا ہے، اور زکوٰۃ دو نہیں دیتے یہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو جو رب کریم کا حکم ہے، ایک ہے آیت کو جھٹلانا، ایک ہے اس کے حکم کو جھٹلانا، تو دونوں جھٹلانے میں ہی آتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہے جو رب پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔
इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बे शक ऐसे ज़ालिम जो हैं ये तो नहीं बख्शे जाएंगे, इनको तो राह हदायत नहीं मिलेगी, ये तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आयत नंबर 27, वलो तरा इज़ा वुक़िफ़ू अलन नार, जब तू देखेगा ना इनको कि जब इनको पेश किया जाएगा आग पर, अल्लाह अकबर, ये जब ये खड़े किए जाएंगे आग पर, जब जहन्नम के किनारे खड़े किए जाएंगे ना, तो जब इनको तो देखेगा फ़कालू या लैतना नुरद्दू, है बारी ताला काश हमें वापस लौटा दिया जाए, काश हमें दुनिया में भेज दिया जाए, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, अपने रब की आयतों को हम नहीं झुठलाएंगे, व नकूना मिनल मोमिनीन, हम यकीनन मोमिन हो जाएंगे। जब यहाँ हर चीज़ सुनाई जा रही है, यहाँ हर चीज़ बताई जा रही है, दिन रात जो है उनको बताया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं मानते? फरमाया जब आग को देखेंगे तो फिर कहेंगे कि हमें वापस किया जाए, जबकि यहाँ दुनिया में रहते थे तो वो क्या समझते थे, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुम व लहव, ये दुनिया तो खेल तमाशा है, आए हो तो इसमें बस खेल कूद कर लो, भाग दौड़ कर लो, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, अच्छा मकान बना लिया, अच्छी गाड़ी खरीद ली, सैर व तफरी कर ली, बस यही दुनिया है। फरमाया ये वो तो समझते हैं, और ये है भी दुनिया क्या है, खेल तमाशा है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और आखिरत का घर तो बेहतर है उनके लिए जो डरने वाले हैं। अफला ताकिलून, क्या तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है, क्या तुम समझते नहीं हो? कद नालमु इन्नहु ला यहज़ुनुकल्लज़ीना यक़ूलूना फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, ए मेरे महबूब तुम्हें ये रंज देती है ना इनकी बात कि जब वो जुठलाते हैं, और हकीकत क्या है कि महबूब तू गमगीन ना हुआ कर, ला युकज़्ज़िब, ये तुझे नहीं जुठलाते, तुझे तो कहते हैं ये सादिक है, ये अमीन है, ये सच्चा है, ये ईमानदार है, तुझे नहीं जुठलाते। वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयतों को जुठलाते हैं, तेरे किरदार पे इनको कभी शक नहीं हुआ, तेरी सच्चाई पे इनको कभी शक नहीं हुआ, लेकिन ये जालिम अल्लाह की आयतों के साथ झगड़ते हैं, इनकार करते हैं, उनका इनकार करते हैं। लेकिन वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुल मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू, ए मेरे महबूब तुमसे पहले जितने रसूल आए उनको भी इन लोगों ने झुठलाया, उन्होंने भी सब्र किया। ए मेरे महबूब तू भी सब्र कर। व ऊज़ू हत्ता आताहुम नसरना, यहाँ तक कि जब उन्हें अज़ाएँ दी गई, तकलीफ़ें दी गई, तो फिर हमारी मदद आई। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तू भी परेशान ना हुआ कर। ये लोग जो हैं ये हर नबी के साथ ऐसा ही करते हैं। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की आयतें नहीं बदलती, अल्लाह का कलाम नहीं बदलता। वलक़द जाका मिन नबाइल मुरसलीन, हालांकि तुम्हारे पास रसूलों की खबर आ चुकी, अंबिया इकराम के तरीके, उनके साथ इन लोगों ने जो तरीके इख्तियार किए, ए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये सारा कुछ आपको बयान कर दिया है। व इन काबुरा अलैका इरादुहुम, और अगर इनका मुंह फेरना तुझ पे शाक गुजरता है, तकलीफ़ होती है। देखिए रब किस तरीके से अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान ना हो महबूब, ये जालिम हैं, जाएं जहन्नम में, तुझे क्या। लेकिन महबूब रहमत लिल आलमीन बन के आए हैं, परेशान हो जाते थे कि ये जहन्नम में चले जाएंगे, ये अज़ाब में जाएंगे, रोते थे। तो रब कहते हैं अगर तुझे इनका मुंह फेरना शाक गुजरे, फ़निस्तताअता अन तब्तगिया नफ़क़न फ़िल अर्दि औ सुल्लमन फ़िस समाए हतातिया हम बेआया, अल्लाह अकबर। तो महबूब अगर तुझे शाक गुजरता है, अगर तुमसे तो हो सके तो ज़मीन में से कुछ सुरंग तलाश कर, या आसमान में जीना बना ले, फिर इनके लिए निशानी ले आ। लेकिन वलो शाअ अल्लाहु लजमाहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो इनको हिदायत दे देता। फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, तो ऐ सुनने जानने वाले हरगिज़ जाहिलों में से ना हो जाना। इन चीज़ों को समझ, इनको देख, और फिर देख इन लोगों ने अंबिया के साथ क्या किया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वक्त दुआ कर, या अल्लाह ये मौजज़ा मांगते हैं, ये तेरी कुदरत देखना चाहते हैं, इनको दिखा। रब कहते हैं जालिम है तो पहुँचा दिया, तू परेशान ना हुआ कर, ये तुझे इसी तरीके से तेरे साथ जो है ये पेश आएंगे, इन लोगों को छोड़ दे। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊना, बेशक ये मुर्दा दिल हैं, ये वही हैं जो सुनते हैं, और इनके मुर्दा दिलों को वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा अलैहि युरजाऊन, अल्लाह उठाएगा इनको, फिर इसकी तरफ इनको हाँका जाएगा, फिर जाके इनको पता चलेगा
کہ یہ ہم نے نبیوں کو جھٹلا کے کتنی بڑی غلطی کی تھی، ہم نے دنیا کو کھیل تماشا بنا کے کتنی غلطی کی تھی۔ ہم اس وقت اگر رجوع کر لیتے اور دین پہ، قرآن پہ، مصطفیٰ کریم پہ عمل کر لیتے، ان کے احکام پہ، تو آج ہمارے ساتھ یہ ذلت کا برتاؤ نہ ہوتا، آج ہم اس طریقے سے ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں نہ جا رہے ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس دنیا میں ان آیات کو پڑھ کے ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی واضح طور پہ یہ آیات ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے رب کریم نے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پریشانیوں میں صبر کر کے ہم تک یہ باتیں پہنچائیں، اور پتھر کھاتے رہے پھر بھی دعائیں کرتے رہے، لیکن افسوس کہ آج امت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مہینے کی برکت سے، قرآن کی برکت سے مسلمان امت کو دوبارہ اسی کھوئے ہوئے راستے پہ جو ہے دوبارہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بارگاہ مصطفی میں لے جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔